हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि जिस भी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ आपका जैसा भी टर्म है, जिसके साथ आपका रिगार्डलेस आपका रिलेशनशिप जिस भी नौयत का है, जिस स्टेज और फेज़ में है, ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त क्यों है। वाई यू कैन नॉट डू एनी थिंग एल्स। आप कुछ और क्यों नहीं कर पाते। आप हर वक्त इस इंसान के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्राइवेट रीडिंग्स में लोग इतना पूछते हैं कि मैं कैसे निकलूँ, मैं क्या करूँ, और हर वक्त मेरे जहन पे ये आदमी, ये इंसान, ये औरत सवार है, मैं नहीं निकल पा रहा, मुझे मेरी हेल्प कीजिए, ये कीजिए। और वैसे भी मैं रीडिंग्स जितनी भी देखती हूँ, करती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ, अपलोड करती हूँ, मैं दूसरे चैनल्स पे भी टाइटल्स देख रही होती हूँ, तो ज़िंदगी में पूरा जिसे कहना चाहिए ना, पूरी दुनिया जो है वो इसी चक्कर में जो है वो घूम रही है। तो आपके लिए भी रीडिंग हाजिर है कि जिसके साथ भी आप कनेक्शन में हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, थे, रहे या होंगे, वो पर्सन आपके माइंड में हर वक्त क्यों रहता है, क्यों नहीं आप निकल पा रहे हैं या निकाल पा रहे हैं इस पर्सन को अपने माइंड में। क्या बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड है, रिगार्डलेस आप लोग किस स्टेज और फेज़ में हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि ये पर्सन आपके माइंड में क्यों है, हर वक्त ये इंसान आपके दिमाग में क्यों है। क्या ये आपको सोचता रहता है, आप इसको सोचते रहते हैं, कुछ रहता है आप दोनों के दरमियान, कुछ होना है आप दोनों के दरमियान, कुछ होना बाकी है आप दोनों के दरमियान। लेट्स सी के कार्ड्स क्या कहते हैं। वाई दिस पर्सन इज़ ऑन योर माइंड 24/7। फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट किया हो, और ये पर्सन, आप इसका वेट कर रहे हो। इसने आपसे वादा किया हुआ हो कि हमारा फ्यूचर होगा, हम फ्यूचर में कुछ बनेंगे, हम इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करेंगे। लेकिन अभी ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं। पैसा बहुत बड़ा मसला है, करियर सेटलमेंट बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से आप एक वेटिंग जोन में हैं, या आप दोनों के दरमियान स्टेटस और क्लास का बहुत बड़ा फ़र्क होगा। आप दोनों यूनियन में नहीं आ सके और एक दूसरे के साथ हैं, और मुस्तक़िल यही चीज़ आप रोज़मर्रा बेसिस पर सोचते रहते हैं। क्यों है ये पर्सन मुस्तक़िल आपके माइंड में। हनीमून, सोलमेट, रिकन्सिलिएशन। जो बातें मैंने अभी पहले ही कार्ड को निकालते हुए कहीं, वो एक एक करके सामने आ गई हैं। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग मिल के दोबारा मिले हों, अलग हुए हों, फिर एक फेज़ में चल रहे हों। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। प्लस क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में। आपने एक ऐसा ड्रीम कम ट्रू वाला जो टाइम है ना, वो आपने इस पर्सन के साथ ऐसा मनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यानी जो लोग ख्वाहिश करते हैं कि मेरा रोमांटिक पार्टनर मेरे साथ कहीं पर हो, मैं उसके साथ किसी ऐसी जगह पर हूँ और ये हूँ और वो हूँ, वो एक्चुअली आपने मोमेंट जिया है। एंड बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी आपके साथ रही, बहुत अच्छा कंपैटिबल पर्सन ये है। इसको आप और आप इसको दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, कि जब कभी भी रोमांस की बात होती है फ़ौरन क्लिक करता है ये पर्सन। जब कभी भी कोई अच्छा गाना सुना, कौन क्लिक करता है, ये पर्सन। किसी कोई अच्छा मोमेंट देखा, किसकी याद आई, उसकी याद आई। कोई गुड न्यूज़ है, फ़ौरन टेक्स्ट करके बताया। कोई हैपनिंग हुई, फ़ौरन बताया। कोई एक्साइटमेंट हुई, फ़ौरन बताया। तो आपके हर खुशी, हर गम में ये पर्सन मौजूद है। नाउ द रिकन्सिलिएशन कार्ड मीन्स कि आप लोग मिले, वक्त गुजरा,
स्टैब्लिशमेंट के डिफ़िकल्टी फेज़ आए, एंड देन नाउ दिस पर्सन कहीं या तो ये चला गया या कोई वजूहात, ये जो फैक्टर्स हैं ये वाले प्रॉब्लमेटिक हो गए, और इन मसाइल में ये पर्सन ऐसा घिरा कि फिर आपके साथ मामलात वो वाले रवाबित ना रह सके जो कि इन दिनों में थे। अब चीज़ें सब सेटल्ड हैं, अब वो पर्सन भी अपनी जगह वही चीज़ें सोच रहा है, आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। इट्स रिटन कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। कोई इतना ऑब्सेसिवली आपको सोच रहा है कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट कर ले, आपसे दोबारा मिल ले, आपको दोबारा यूनियन में ले आए, जिसकी होप और जिसकी पॉसिबिलिटीज़ को आप रिसीव कर रहे हैं टेलीपैथिकली। इस वजह से आपको ये लगता है और कि ये पर्सन आपके माइंड पर है, आप इसको नहीं निकाल पाते बिकॉज आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। ये पर्सन क्यों हर वक्त आपके माइंड में है, क्यों ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड। अभी तक तो बहुत ही माहौल लवी डबी वर्थ वेटिंग फॉर। जो फाइनेंसेस और करियर के लिए बात आई थी उस पर वही वाली बात है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। इन्होंने आपसे कोई वादा किया, चीज़ें ठीक हो जाएं, वक्त सही हो जाए तो मेरा इंतज़ार करना, और आप इनका वेट कर भी रहे हैं। ठीक है, हनीमून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लेफुलनेस, बहुत फ्लर्ट किया है, बड़ा यंग फील किया है, बिल्कुल टीनेजर लवर्स की तरह एक दूसरे के लिए रोमांटिक मोमेंट्स को कैप्चर किया है, अलाउ किया था, स्पेस दी थी, जो जी में आया था उस वक्त आप लोगों ने किया, बहुत हल्ला गुल्ला किया। और जब कभी भी बेड रूटीन होता है, जब कभी भी स्लीपिंग रूटीन होता है, तो उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप दोनों ने एक वक्त में एक ऐसा फ़ैसला लिया हो कि बहुत स्ट्रेस चल रही है यार, अब थोड़ा ना ब्रेक चाहिए, और आपने ब्रेक का कहा हो और इन्होंने ब्रेक ले लिया हो, और जैसे ही ब्रेक लिया हो आप लोगों ने ये टाइम गुजारा हो साथ में, और जब गुजारा साथ में तो अंदाज़ा हुआ कि जब एक साथ वक्त गुजारा, एक छत के नीचे गुजारा, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि हाउ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग यू बोथ आर फॉर ईच अदर। रिकन्सिलिएशन कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पर। इसको देखते हैं कि क्यों है ये पर्सन 24/7 आपके माइंड में, और ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड कि फ्री योर सेल्फ। एक्चुअली आप इस याद से, इस कैद से निकलना चाहते हैं, आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बेबसी महसूस होती है। आपको लगता है कि इतनी शिद्दत से एक वक्त गुजारा, इतनी मोहब्बत से एक साथ निभाया, इतनी मोहब्बत एक दूसरे को दी, इतने अरसे तक एक दूसरे के साथ रहे, और अब बीच में ये मसाइल हो गए। अब जब बीच में ये मसाइल हो गए तो आप अपनी रेगुलर लाइफ को ना कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। आपके लिए डेली बेसिस पर डिफ़िकल्ट होता है, कुछ भी कर रहे हैं, इवन खाना पका रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, होम चोर्स हैं या काम पर जाते हैं, मेल हो या फीमेल, जो भी, आपका कंट्रोल आपके हाथ से लूज़ हो रहा है। आप खोए खोए से रहते हैं, हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि अब वो क्या सोच रहा होगा, अब वो क्या कर रही होगी, अब वो क्या करेगा, इस बात पे क्या होता, मैं ये करती तो वो ये देखता, मैं वो करता तो वो ये देखती, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके साथ। तो हर वक्त आप एक इमेजिनेशन, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, और उस फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की वजह से हर वक्त आपके जहन में इस तरह की चीज़ जो है ना वो होती रहती है और घूमती रहती है। तो आप खुद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप खुद वो टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिसमें आपने अपने आप को इस तरह का बना दिया है कि आप भूल गए कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या थी, आप भूल गए कि मुझे बस एक ही पर्सन अट्रैक्ट कर सकता है, मुझे और कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ हालात और वाक़यात किस तरह हुए, किस तरह के हैं या किस तरह के होंगे, आपको एटलीस्ट अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट्स अपने लाइफ में रखने चाहिए, बिकॉज़ वी नेवर नो कि आगे ट्विस्ट टर्न क्या होता है। तो अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। किसी की यादों में रहकर अगर आप को डिपेंडेंट हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर बात नहीं है। लेट्स सी मोर कि ये पर्सन क्यों आपके माइंड में हर वक्त रहता है, क्यों ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में है। रिगार्डलेस लोग कितने ही आड़े तड़े किस्म के कमेंट्स भेजें, और कमेंट्स में लिखते भी हैं, रीडिंग देखते भी हैं, और फिर बुरा भला क्या अपने पार्टनर को बोलते भी हैं,
لیکن بات تو سچ ہے کہ اسی لیے تو آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہے تو وہ پرسن آپ کے مائنڈ میں 24/7. Enlightenment. With enlightenment there is no separation. We recognize that we are one with the divine. See, یہاں نہ ملے تو کہیں اور ضرور ملیں گے. اس بات کا بلیف جو ہے وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہوا ہے. سول میٹ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ان کے لیے اپنا ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ بنا لیا ہے. اب یہ چیز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں، میرا تو اس کے ساتھ کنیکشن ہے ہی، یہ چیزیں آرڈینری نہیں ہیں، یہ ایکسٹرا آرڈینری فیلنگز ہیں، یہ ایکسٹرا آرڈینری انرجیز ہیں. مجھے اتنی شدت سے اس کا یاد آنا، بات پہ آنسو نکل آنا، دل بھر جانا، رونا آنا، تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس لیے فیل ہو رہی بیکاز آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پرسن آپ کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہے یا یاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آنرڈ. اوکے، ٹرسٹ، آبسٹیکلس. ایک بات میں ضرور کہوں گی، اس پرسن کی یاد کی وجہ سے یا اس کے یادوں کے ٹرانس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ اپنے موجودہ رشتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس مشکل ٹائم پر آپ کے لیے موجود کون ہے. فار ایگزامپل، نو ڈاؤٹ اس پرسن نے آپ کو آپ کے بگیسٹ آبسٹیکل ٹائم میں سنبھالا. آپ ٹوٹ رہے تھے، آپ بکھر رہے تھے، اس نے آپ کو سنبھالا. تو آپ ایک احسان مندی والے فیز میں ہیں کہ جب کوئی بھی نہیں تھا نا تو یہ پرسن میرے پاس تھا، تو میں کیسے اس کے بارے میں برا سوچوں. تو آپ ایک ریوارڈ، ایک گیو اینڈ ٹیک والے فیز میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پلس آپ نے مینٹلی اپنے آپ کو راضی کر لیا اس بات پر کہ یس، دس از دا تھنگ. سیکنڈ تھنگ، یو نیڈ ٹو ہیو ٹرسٹ ان ریلیشن ان آرڈر ٹو فلرش. کوئی انسیکیورٹی اگر آپ کی یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا، کیا ایسا نہیں ہوگا، کیا وہ مجھے ملے گا، کیا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گا، کیا وہ میری لائف میں آئے گا، کیا وہ مجھے اپنائے گا، اگر آپ کو اس سچویشن پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پاس سے اس پرسن کو ریپیل ہی کرتے رہیں گے. اور شاید آج کل ایسا ہوتا بھی ہوگا، آپ چھوٹی چھوٹی سی اگنورنس پر جو ہے وہ اوائڈ اور اریٹیٹ ہو جاتے ہوں گے. لک فار ویز اراؤنڈ دی آبسٹیکلس ٹو فائنڈ ہیپینس. اپنے آپ کو انگیج کریں گے کسی اور کام میں تو آپ کو یہ جو ہر وقت آپ کے ذہن پر سوار ہے یہ پرسن، آپ کو کوئی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ملے گی تو آپ کا مائنڈ انگیج ہوگا. جب آپ نے اپنے آپ کو صرف اس سوچ کے ساتھ فری کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے اس پرسن کے بارے میں 24/7 سوچنا ہے، تو آپ کا کہیں دل نہیں لگتا. آپ نے خود اپنے لیے یہ ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے خود اپنے لیے یہ سٹینڈ لینا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں بزی کریں. اگر آپ دوسری دفعہ بھی اس پرسن سے ملتے ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے اپنی انسیکیورٹیز کو بتائیں کہ میرا تمہارے بغیر اتنی مشکل سے وقت گزرا، میرا تو کھانا نہیں حلق سے اترتا تھا اور میری تو نیندیں حرام تھی، تو دس پرسن ول فیل کہ ایسا کیا ہے، اس کے لیے تو میں ہی ہوں، یعنی مجھ پہ دنیا شروع اور مجھ پہ ہی دنیا ختم. اس کی لائف میں ایسا اور کیا ہے جو اٹریکٹیو بنائے. تو اس کے لیے آپ کو خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اپنا دائرہ، اپنا حلقہ جو ہے وہ اسی انسان کے ارد گرد رکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے ویسے ہی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. تو یو نیڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ کنسٹرکٹیو تاکہ آپ کو کچھ اور کرنے کے لیے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ آپ کریں تو آپ کے ذہن سے یہ پرسن نکل سکے. کیونکہ ہمارا سوال ہی یہی ہے کہ کیوں ہے یہ پرسن آپ کے ذہن پر 24/7 سوار. کیونکہ آپ نے سوال کیا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو فارغ رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کے بارے میں سوچ سکیں. مطلب یہاں تک، اس لیول تک کا جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو فارغ بنایا ہوا ہے. تو ٹھیک تو بیٹا آپ کو خود ہی اپنے آپ کو کرنا پڑے گا، ایسا تو نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ کارڈز ہی ان میں لکھا ہوا یہی ہے کہ لک فار ویز اراؤنڈ دا آبسٹیکلس ٹو فائنڈ ہیپینس. آپ ان بیریئرس کو توڑیں تو صحیح، آپ ان راستوں کو ڈھونڈیں جو کہ آپ کی خوشی کے آبسٹیکلس بن رہے ہیں. اور خوشی کا آبسٹیکل اگر ایک پرسن کو حاصل کر لینا تو پھر تو آپ آبسیسو اور پوزیسو ہو گئے.
وہ پرسن آپ کو ایک نارمل انسان کے طور پر اگر نہیں آپ کو پراپر ٹائم دے سکے گا تو پھر تو آپ کے کانفلکٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ اس چیز کو لے کر آپ کے درمیان لڑائیاں شروع ہوں گی. تو یو نیڈ ٹو فائنڈ ڈفرینٹ ویز جس سے لگے کہ آپ کا بھی ایک لائف اسٹائل ہے, آپ کا بھی ایک روٹین ہے اور اس کی بیسس پر آپ زندگی گزار رہے ہیں, اینڈ یو ہیو اے لو لائف ٹو. ٹھیک ہے, کیوں ہے یہ پرسن آپ کے مائنڈ میں 24/7؟ کانفلکٹ اینڈ ڈیفیٹ, ہارٹ چاکرا, بیس چاکرا. دیکھیں انسیکیورٹی کو ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں اور تو کچھ بھی نہیں, کیونکہ انرجی سیم ہے تو ڈفرینٹ ایکس چاہے کتنی کیوں. ٹیمپٹیشن, آبسیشن کی بات میں نے کی تھی, یہ بیسکلی ڈیول کارڈ ہے. تو چاند کو حاصل کرنے کی تمنا, یہ دیکھ لیجیے آپ, جو چیز آپ کو ایگزیکٹلی یا کنفرمڈ وے میں نہیں لکھی ہوئی نا, یونین, 2 آف کپس کا کارڈ ہے یہ, جو کہ یونین کا کارڈ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کروں, آپ بہت اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا اور ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو 1 منٹ بھی لگے کہ آپ نے اس انسان کے بارے میں آج نہیں سوچا. کوئی ایسی چیز ہے جیسے ون ون سچویشن ہوتی ہے, آپ کی لوز سچویشن ہو گئی, آپ کو ایسے ٹائم پر اس رشتے کے متعلق کچھ ایسا پتہ چلا جس کے لیے آپ ریڈی ہی نہیں تھے, آپ نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا ہوا تھا. رہتا ہے کچھ آپ کے دل میں جو آپ کو ان کو بولنا ہے, آپ ان کو اپنے دل کا حال کمپلیٹلی بتانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ موقع نہیں مل رہا, یا تو اس پرسن نے بھانپ لیا ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور وہ بات وہ انسان سننا نہیں چاہتا. تو آپ اپنے امیجنیشن میں مستقل اس بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ مومنٹ آئے گا, میں اس سے یہ بات کہوں گی, میں اس کو یہ بھی کہوں گی, میں اس کو وہ بھی کہوں گا, میں اس کو یہ بھی بتاؤں گی, میں اس کو وہ بھی بتاؤں گا. اینڈ دیٹ دین دا بیس, سب سے انسیکیورٹی. آپ ابھی دور ہیں, کانٹیکٹ میں ہیں, نو کانٹیکٹ میں ہیں, آئی ہیو نو کلو, بٹ آپ کو آپ کی برداشت نہیں ہو سکتی اگر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس پرسن کی لائف میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہے, آپ کے علاوہ یہ کسی کو توجہ دے رہا ہے, کسی سے بات کر رہا ہے. انسیکیورٹی, کیونکہ آپ اس پرسن کے اوپر اتنا کو ڈپینڈنٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو اٹریکٹ کرنے کے بجائے ریپیل کر رہے ہیں. شاید اس وقت یہ مومنٹ نہیں ہے کہ یہ پرسن آپ کے پاس بہت آرام سے آ رہا ہو, بہت ایزیلی آ جائے, آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں میں اس کو حاصل کر کے رہوں, بس آپ کو ایک ضد چڑھی ہوئی ہے, میں اس کو حاصل کر کے رہوں, مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے. لیکن اس چیز میں کیا ہوگا, یہ پرسن جب آپ کے اندر ایک شدت دیکھے گا, ایک جنون دیکھے گا, تو یہ آپ کو اپنے آپ سے دور کرے گا. اور یہ چیز ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ مستقل یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیوں ہے پرسن میرے مائنڈ میں, کیوں نہیں نکل پا رہا, مطلب میرے دماغ میں کیوں یہ چیز فکس ہو گئی ہے, بلا بلا بلا. اینڈ دین ڈیفینیٹلی جو آپ کا الٹیمیٹ گول ہے, آپ اس پرسن کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, آپ ری یونائٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ یونین میں آنا چاہتے ہیں, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیوائن کنیکشن ہے, یہ ایسا ہی نہیں ہے, یہ سول میٹ ہے, مطلب یہی ہے میرا, اس کے علاوہ کوئی اور, میری دنیا تجھ پہ, تم ہی میری پوجا, تم ہی میرے مندر, اور والی بات, مطلب دنیا اسی پہ شروع اور اسی پہ ختم. تو یہ چیز اس کی وجہ سے یہ پرسن آپ کے مائنڈ میں مستقل ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے لیے گائیڈنس دیتی ہوں کہ پھر آپ کو کرنا کیا چاہیے, واٹ یو شوڈ ڈو. ٹھیک ہے, یہ پرسن مستقل آپ کے مائنڈ میں ہے, آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا, تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, واٹ یو شوڈ ڈو. ڈیسیژن, چیریٹ, 6 آف وانڈس, 5 آف کپس. آپ روز ایک فیصلہ بناتے ہیں, روز ایک تہیہ کرتے ہیں, رات کو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ کل آپ اپنا دن ڈفرینٹ گزاریں گے, اور ڈفرینٹ گزارنے کے بعد آپ کہیں کسی حد تک سکسیزفل بھی ہوتے ہیں کیونکہ سوچ پر اختیار ہے آپ کا. لیکن دوسرے ہی دن آپ کو مزہ آنے لگا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں تکلیف میں رہنا. اور وہ تکلیف کیوں, کیونکہ اس تکلیف میں یہ پرسن ہے آپ کے پاس, اس تکلیف میں یہ آدمی آپ کے پاس, یہ عورت آپ کے پاس تھی. تو آپ کو اپنا
डिफीट टाइम अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है कि हाँ जैसे कि पिक्चर नहीं चलती थी पुराने ज़माने में कि दूसरी तरफ एक सीन चल रहा है और दूसरी तरफ क्लाउड में जो है वो बंदा उसको देख रहा होता था, तो उसको पता चल जाता था इसकी ज़िंदगी में कितने दुख चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पेन को अपनी विक्ट्री बना लें और फैसला कर लें कि आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे। जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा अपने इस पेन को पॉडकास्ट करने का, ब्रॉडकास्ट करने का, शेयर करने का, एक्सप्रेशन देने का, आप इस पेन से निकल सकते हैं। एटलीस्ट इस पेन से तो निकलेंगे कि ये आपके जहन पर 24/7 सवार ना हो। यानी आपको लिटरली आपके साथ ऐसा होता होगा, आपने पानी पिया, शायद वो मुझे देख रहा है, मैं बैठा तो वो मुझे देख रहा है, मैंने काम किया तो सामने है, मैंने सांस ली उसको महसूस हुआ। आप इस हद तक के ऑब्सेसिव नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह तो बाबू ज़िंदगी नहीं गुजरती। ज़िंदगी आपने तरीके से देखनी है, तरीके से गुजारनी है, इंडिपेंडेंट होना है, मसरूफ़ होना है और इम्पल्सिव नहीं होना। अपनी आज़ादी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। यू आर अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल। अगर आप अपनी फ्रीडम को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आदतों को अपने लिए नहीं यूज़ करेंगे, किसी और के लिए रखेंगे, फिर आप लाइफ कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। फिर ये क्या, बहुत सारे लोग आपके दिमाग पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज योर एनर्जी। ये हैं वो रीजंस, ये हैं वो बातें, ये हैं वो एनर्जीज जिसकी वजह से ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।